हुफ़ाज़ किराम हैं हाफिज़ मोहम्मद हारून, हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान, हाफिज़ मोहम्मद नौमान, हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान, हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुर सय्यिदुल हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान, उसके बाद हाफिज़ मोहम्मद तलहा। जल्दी से आते जाएं। हाफिज़ मोहम्मद नबील, बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व उमर सुम्मा रिदा अन अबी बकर व उमर व अन हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على हाफिज़ मोहम्मद अरबाश, حبيبك خير الخلق كلهم हाफिज़ मोहम्मद तलहा, وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما हाफिज़ ज़ुबैर, हाफिज़ तलहा, كيف تنكر حبا بعدما हाफिज़ अरबाश, شهدت به عليك علول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك हाफिज़ خير मोहम्मद तलहा, الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ हाफिज़ मोहम्मद तलहा, مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القرم अपनी दस्तार वसूल कर रहे हैं, सनद वसूल कर रहे हैं। وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। हुजूर अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखेंगे। सब हज़रात